পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮০.০৪%। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রীরাম তর্ণীকান্ত। এই হিসেব ১,৬৪৫টি বুথের মধ্যে ১,৪৭১টি বুথের আরও ১৭৪টি বুথে সন্ধ্যার পরও চলছে ভোট। এই বুথগুলিতে প্রায় ২০,০০০ টোকেন বিলি করা হয়েছে। সেই হিসেব পূর্ব কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের হার বাড়তে পারে বলে আভাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তিনি জানান, পূর্ব আসনের ১,৬৪৫টি বুথেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভোট নিয়ে কোনো ধরনের অশান্তির খবর নেই বলে জানান তিনি। अभी जो 5 बजे का जो फिगर्स हमारे पास आया है 1471 पोलिंग स्टेशन का है। हमारा SMS बेस सिस्टम से मिलता है। कहीं कहीं शैडो एरिया होने की वजह से वो SMS भेज नहीं सका है। और ये 5 PM का फिगर में 80.4% हुआ। 80.4%। अभी बाकी जो 1,174 पोलिंग स्टेशन है उसके वजह से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट ये 80.4% है। मगर एक टोकन तो 22,000 से ऊपर टोकन इशू हुआ है। इसका मतलब है 22,000 में से 2% तो पक्का बढ़ेगा, तो ये टोकन वाला जो वोट करेगा तो बढ़ेगा।